Excellencies, allow me to begin by expressing, in agreement with my colleagues from other mandates, my unconditional denunciation of the US government's sanctions on the Special Rapporteur on the occupied Palestinian territory. I express my full solidarity with Francesca Albanese. Sanctioning a Special Rapporteur appointed by the Human Rights Council violates international law and is in direct attack on the integrity of the UN human rights system, including special procedure as a whole. I call on all states to act decisively to denounce these sanctions and refuse to carry them out. I also call on the United States to reflect and to immediately withdraw these illegal sanctions. Going to the report, Excellencies, I know that the term democratic water governance is uncomfortable or rejected by some member states, and I would like to clarify this. When I use the term democratic, I am not referring to the forms of government in each country, but rather to the approach to water governance. When governance is approached from a market perspective, those who can pay participate, but not the most impoverished. My approach to democratic governance refers to the fact that the logic to be applied from a human rights-based approach must include everyone equally. I use the term democratic governance in contrast to an approach to governance governed by market logic. Second issue. In the report, as you have seen, I defend the principle of individual and collective responsibility and the principle of efficiency, using economic tools and incentives, as well as economic penalties for misuse and waste, but not from a market logic, but rather using public economy tools and appropriate institutional governance approaches. I present, for example, the model of increasing tariffs per consumption blocks, which do not respond to the market logic. I accept the principle of cost recovery, but including public funding and even public subsidies for large-scale investment that exceed local capacities, as well as subsidies for social needs. I am critical of including in cost recovery the costs that should be paid by those who have previously polluted, and therefore demand strict compliance with the polluter pays principle, or as I prefer to say, whoever damages restores. Madam Chair, allow me to express myself in French now. Concernant les pays où le français est parlé, bien sûr, en plus des langues autochtones correspondantes, je formulerai quelques réflexions en français et quelques réponses. Je suis profondément et particulièrement préoccupé par la privatisation des services d'eau et d'assainissement en milieu rural dans certains pays, qui remplace le modèle de gestion communautaire en vigueur chez les peuples autochtones et dans de nombreuses communautés rurales. Et à cet égard, je souligne dans le rapport l'expérience législative de la Colombie, qui reconnaît et soutient le modèle de gestion communautaire, comme le représentant de la Colombie a exprimé précédemment, le modèle de gestion communautaire par le biais de stratégies de partenariat public communautaire. Réfléchissez à ça, c'est très intéressant. En ce qui concerne la gestion des bassins transfrontaliers, j'apprécie grandement les efforts déployés en Afrique dans la gestion des bassins transfrontaliers, avec la signature d'accords et la création d'institutions sous responsabilité partagée au niveau du bassin, avec une priorité explicite sur la satisfaction des droits humains et des besoins fondamentaux des deux côtés des différentes frontières. J'ai fait un rapport spécifique sur ce sujet et je remarque l'importance de la Water Convention, UN Water Convention. J'apprécie et remercie en particulier l'Allemagne et l'Espagne pour leur soumission annuelle de résolutions qui font progresser la clarification et la réalisation de ces droits humains. En réponse à l'Allemagne, l'une des questions clés à résoudre est que, prenez note s'il vous plaît,
l'Assemblée générale institutionnalise la tenue périodique de la conférence sur l'eau comme un espace de dialogue avec la société civile mondiale. C'est très important. J'apprécie aussi le large soutien que j'ai toujours reçu pour les rapports successifs que je vous ai présentés, y compris celui de cette année, qui vise à saisir les idées et les propositions et les recommandations formulées au fil de toutes ces années, dans le but de projeter la cohérence de cette approche de la gouvernance démocratique de l'eau lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026. Malheureusement, concernant la gestion de l'eau, tant en Israël que dans les territoires illégalement occupés par Israël il y a déjà très longtemps, je vous présente mes excuses, Excellences, mais vous avez utilisé pendant tout ce temps, et vous utilisez à présent l'eau comme une arme de guerre. Malheureusement, comme une arme de marginalisation et de déplacement ethnique, imposant des politiques d'apartheid au peuple palestinien pendant des décennies. Et pendant la guerre de Gaza, l'armée et le gouvernement israélien ont fait de l'eau un élément clé de leur stratégie génocidaire. Je suis désolé. Vous employez l'eau et starvation, la faim, comme une bombe silencieuse mais mortelle, surtout pour les enfants et les bébés. Madam Chair, I will finish my intervention in Spanish. Excelencias, esta será la última vez que tenga el privilegio de dirigirme a ustedes. Vivimos tiempos oscuros en los que la humanidad parece abocarse a cometer errores similares a los cometidos en el pasado, con una nueva y suicida carrera de armamentos que ya de entrada reduce los fondos necesarios para combatir las verdaderas amenazas y riesgos que nos afectan. Asistimos horrorizados al genocidio palestino, con el apoyo o el silencio cómplice de gobiernos que durante décadas han defendido los valores democráticos y los derechos humanos, y que estoy seguro que en el futuro lo van a seguir haciendo. Naciones Unidas está en riesgo, lo sabemos todos y todas, bajo poderosas presiones que pretenden acabar con el multilateralismo, con los derechos humanos y la legislación internacional que tanto ha costado construir. Excelencias, no lo permitan, no lo permitamos. Espero que la crisis que sufrimos sea la antesala de nuevos impulsos de reforma democrática de las Naciones Unidas que reactiven aquel nosotros los pueblos del texto fundacional para avanzar en la realización de los objetivos que presidieron su nacimiento. Espero que estos dolores sean dolores de parto, de ese otro mundo que es posible. Sí, es posible porque es necesario. Creo que a veces se entiende el término derechos humanos como un término ideológico de izquierdas, que dificulta, según algunos, centrarse en los problemas principales de seguridad y de economía. Excelencias, a mi entender, los derechos humanos son la base de la gobernanza democrática global que desde Naciones Unidas debemos construir. Y al igual que la democracia es clave para construir una convivencia nacional en paz y justicia en nuestros países, la gobernanza democrática global basada en los derechos humanos es y será base de esa ansiada seguridad global. En lo referente a la importancia de la crisis global del agua en las perspectivas vigentes de cambio climático, es urgente que Naciones Unidas asuma un papel central que hasta ahora no ha podido asumir al no existir ninguna institución del sistema centrada en esta responsabilidad. Yo les agradezco, Excelencias, que en la conferencia de 2026, que viene pronto, el Interactive Dialogue número 1 esté centrado en los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, pero quiero subrayar la importancia vital de que se instituya un proceso intergubernamental que establezca una cita periódica del sistema de Naciones Unidas con la sociedad civil global, asumiendo un enfoque basado en los derechos humanos y abriendo espacio al diálogo directo, en especial con los right holders,
con los titulares de estos derechos humanos, que los defienden y por ellos luchan con las mujeres al frente. Es lo que he contestado hace un momento a Alemania. Ese es un desafío urgente. Finalmente, les propongo reflexionar sobre algo que ha planteado también relacionado con lo que ha planteado España. Les propongo reflexionar sobre el ODS 6 como objetivo del 2030. Miren, los miles de millones de personas sin acceso garantizado al agua potable no son en su mayoría personas sedientas, sino que son personas extremadamente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados o cuyas aguas son acaparadas por poderosos actores para su actividad económica. Esos miles de millones de personas no ofrecen una oportunidad de negocio para nadie, sino que plantean un desafío democrático. No se trata de abrir oportunidades de negocio a las grandes corporaciones privadas para avanzar en el ODS 6, sino de afrontar ese desafío democrático desde los gobiernos e instituciones multilaterales, asignando la prioridad presupuestaria necesaria para garantizar agua potable y saneamiento para todos, sin dejar a nadie atrás. Excelencia, respondiendo a la pregunta planteada por España, les invito de nuevo a reflexionar sobre el principio de prioridad cuando de derechos humanos se trata. Como ya dije al principio, ni siquiera la pobreza excusa aplicar este principio a necesidades básicas y vitales como es el agua. Y reitero, ¿cuál es la prioridad de las familias y comunidades más empobrecidas? Sin duda el agua, y son las mujeres las que lo asumen a diario. Excelencia, finalmente, y con esto acabo, yo invito a los gobiernos del mundo y a las instituciones multilaterales como el Banco Mundial a seguir el ejemplo de estas mujeres. Gracias.